माने हीरो भाई को सहित कथा होइतले कि सेटअप किनिए बोली तो हीरो भाई कोन कहितले माने आहुरी भी बहुत सारा सेटअप थिला तो ग्रीन डीजे चूज करले कोन पई ग्रीन डीजे उठे आप सभी को डीजे ग्रीन की तरफ से हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। काउंटडाउन स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DJ Green। Everybody say DJ Green। DJ Green। The king of unput। The king of unput। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हेलो गाइस फाइनली आमे आसी पहुंचे डीजे ग्रीन आपण जानिथिबे ग्रीन डीजे रो दीटा सेटअप थिला जोडा थिला हमरो बिग डैडी सेटअप जोडा आपण जानते हीरो भाई करो आ गुटे सेटअप थिला एक्स डायमंड सेटअप जोडा की सेल हे जायजी हमर भाई आनी जंती पित्तीरु आपण जानिथिबे प्रथम भाई को हम चैनल को वेलकम करिवु। जय जगन्नाथ भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पचारिवु माने आपण को पूरा नाडा कोन माने पब्लिक होय पूरा ना टोटल डिटेल्स मो ना हला दिव्यरंजन बेहरा मो गाँ हला पितिरी ब्लॉक परजो डिस्ट्रिक्ट ढेकानाल टोटल जोडा माने प्रॉपर एड्रेस जोडा रोज पित्तीरी माने पित्तीरो को जगह पितिरी प्रॉपर पितिरी पित्तीरी जो लोकेशन आन पित्तीर तो आसीबे पित्तीरी एड्रेस जोडा हला मां मंगला मंदिर साई भितरे आ साई भितरे जोडा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पचारिवु हम तो हुंटो करिवा फर्स्ट ऑफ ऑल माने पचारिवा ग्रीन डीजे जोडा की माने बहुत हाईलाइट सेटअप थिला माने आहुरी भी बहुत सारा सेटअप थिला तो ग्रीन डीजे चूज करले कोन पई ग्रीन डीजे उठे कली उठे माने साउंड एक्चुअली उठे प्लान थिला उठे करिवारो सब डीजे टाइम रे बहुत डीजे बिक्री भी हला तो ग्रीन डीजे उठे हीरो भाई आगुरु मु चिन्हथिली माने आगुरु ये तो हीरो भाई सत मुटकी ये तापर साउंड जो बुल्ली ग्रीन डीजे उठे ब्रांड से उठे मु ये कली ग्रीन डीजे किनिबी तापर घर कथा हली तापर फाइनली ग्रीन डीजे हीरो भाई को आनली आ जोड़ा आम देखलु माने ग्रीन डीजे भी अच्छी सेटअप माने हाउती बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप थिला माने मन रे आसीनी कि ना ग्रीन डीजे ना अलगा भी डीजे कोडा माइंड थिला कि जोड़ा आपण माने चूज कर दिले या आनी पानाती कि माने कोडा हिथला ना ना सेमिति किछ ना बुली जी रेट पेट भी कथबार्ता है कि तू ग्रीन डीजे कौन उठे मत भल लगे ग्रीन डीजे उठे नाड़ा तार तापर ता लाइट ता बेस ता माने सब किछि मते बहुत भल लगे सेति पय ग्रीन डीजे को फास्ट पूरा करली हीरो भाई के साथ कथबार्ता हली घरे कथबार्ता हली तापर डिस्कस होला पर फाइनली आनली आ जोड़ा थिला आमे जो देखिबा भाई देखंतु आपण बिजनेस भी थिबो आपणकर तो आमे देखिबा जे डीजे लाइन को पसिबार कारण कोन जदी हम देखिबा कि डीजे आगुर शौक थिला ना बिजनेस रे माने माने आमे देखि जो बिजनेस कोले भलो एबे तो भाई जो सीजन हैला ने डीजे भी ठीक से चालुनी तो आपण डीजे माने किनिबार करंती ना आगुर ड्रीम थिला कि मु डीजे करबी माने भविष्य रे जाई नै नै ड्रीम थिला उटे छोटो बळो माने छोटो बळो साउंड उटे कोन ए माने खुशी समस्त कर मु भी कहि देली उटे साउंड करबी तो हे गला गोटे घरे मु कथा देली करबी किंतु केबे करी फाइन नथिला माने केबे करबी एडा कि फाइन नथिला हां किनिबार थिला डीजे करि थांती आ डीजे ने हादी करबी एडा थिला हां डीजे टे करि थांती आज नले काली भी कर थांती तापर जदी आपण देखिया फैमिली सपोर्ट अछि ना डीजे आनिबार माने आपणकर हक थिला ना फैमिली कर भी इच्छा थिला ना डीजे आसु ना फैमिली सपोर्ट करनथले कि डीजे हो बोली आनिबा ना ना सेमिति किछ नै बापा को जा जेबे ये करि देइ जंती तो मु गोटे कही आपा को करबी तापर आपा भी कहले जदि कही मु गोटे कही आगुरी बहुत दिन तापर ए दिन भी जो डीजे से टाइम जो बिक्री सब होला सो मु एमदी कहली ग्रीन डीजे इन सेल हो तापर घरे बापा हम कथबार्ता हलु हीरो भाई का सब बइना कथबार्ता हलु फाइनल आटो आनली एडो लक्ष्मी पूजा बेलको दशहरा रे हमर ओपनिंग हेतिला सरांग जो सेटा हमर ओपनिंग हेतिला तो ग्रीन डीजे को चूज करले माने फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आपण जाइथिले हीरो भाई को पाखो माने हीरो भाई को सहित कथा हितले कि सेटअप किनिए बोली तो हीरो भाई कोन कहितले हीरो भाई किछ नै से सजेशन देथिले एमदी कोन जिंस नबो माने सब रेट हैला एते ए जिंस रे रेट सब पडला हमरा हिसाब हिसाब सब होला कोन नेबे कोन नै से मता फास्ट पचाले मु एमदी कहले एते जिंस नेबे मु सब किछ हमर हिसाब होला तापर हीरो भाई बहुत बढ़िया लोक से माने बहुत ये हीरो भाई को तो हम फास्ट बिजनेस से बहुत भलो जोडा कंपटीशन किंग तो हीरो भाई कोडी फास्ट जाइथिले तापर से सेटअप कहिथिले भाई हां सेल हबो से भी कहिदिले कहले दिन नुवा सेटअप कहबे कर देबा पई जदि एटा भी न पाई मु कहत नै नुवा सेटअप नै एई सेटअप नेबी मु एई सेटअप चले तारी कहले देले आ चले पे जोडा कि आपण सेटअप आनले तो फर्स्ट ऑफ ऑल माने आपनकर साइड बिजनेस कोन अछि भाई साइड हमर ट्रांसपोर्ट बिजनेस अछि हमर ट्रांसपोर्ट रे कोन माने बोलर चली जी हमर ट्रैक्टर फैक्टर सब अछि सब जिंस माने बिजनेस पूरा स्ट्रांग अछि बिजनेस अछि
तो फास्ट अफ ऑल आम मैंने देखा ए तो भाई डीजे बजेट आम के जानू तथापि आप मैक्सिमम मैंने गोटे कहीपर केते बजेट रे ग्रीन डीजे जोटा कि भाई माने बहुत ब्रांड गोटे ग्रीन डीजे कहले ब्रांड सेटअप थिला माने पब्लिक करी बहुत आम छुआ बेलू माने ग्रीन डीजे को देखि आसु तो आपनकर माने ग्रीन डीजे केते कोन बजेट जोटा हम देखिया किनले बजेट जोटा हमरो ग्रीन डीजे आज्ञा हेडले सामिल तो बजेट किछि कहि हेबो एक्चुअली तथापि माने गोटे सेटअप रो झाले बजेट मैक्सिमम केते हेई पारे आमर जो बजेट सेटा तो सेमिति कैमरा सामने कहि हेबोनी जोड़ा माने हेई जे उटे बजेट आ हमर हिरो भाई मो उटे ये हेई जे जो जिंस एक्चुअली ताकोड मु सब सेटअप जिंस आने एक्चुअली आज्ञा मु जति बजेट देली से बजेट भितर मु ही जिंस आनी जी सेटा तो मैक्सिमम ना हम देखलु ग्रीन डीजर कोन कोन माने जिंस जोड़ा कि से पूरा सेटअप माने आनी जंती कोन कोन आइटम आनी तथापि सब आना है जी धर 70 टा सारी मु आनी जी 50 टा सारी सेमिति 12 बेस रु 12 मास माने मु हे जिंस आनी जी किंतु कंटेंट सब कमी जी धर 16 बेस जगह 12 आनली कि 70 सारी जगह 50 आनली 8 लाइन जगह मु 4 आनली कि 6 आनली माने इसी हिसाब रे हम पैसाडा आइ है जी जोड़ा है जी माने फुल सेटअप प्राय अनादी माने जति बजेट हैला फुल सेटअप आनी जी किंतु जिंस सब जिंस मानी कोन ताकर जुड़े डीजे थिला कारण से मत कहले जा जिंस तुम 100 सारी नेतिले मु दे देहाती मोर एते सारी नै मु मोर 50 सारी आनी जी 60 सारी जेडा मो भितर हम कथा है कि माने उटे फाइनल पर आ गुटे कथा हला जोड़ा दीटा सेटअप थिला जोड़ा बिग डैडी सेटअप एटा तो एक टाइम पूर्ण सेटअप जोड़ा कि लोक माने बहुत ज्यादा पसंद करथिले जे आपण चाहिले भी आरो सेटअप आनी पारथें तो एई सेटअप माने आनियार कारण आरो सेटअप आनथांती मते एई सेटअप एक्चुअली मते बहुत माने ये पसंद लागला सेटअप तापर मो ए गाड़ी हो जिंस हो मते ए सेटअप एक्चुअली डायमंड लुकड़ा मते बढ़िया लागे सेति मो एटा ही चॉइस कली फास्ट जत बेले गली कहली मोर ए सेटअप ही दरकार ए सेटअप जो हीरो भाई को जदि आपण कहते कि आरो सेटअप से भी हां करथिले कहल तम इच्छा हां से कहिथिले तम इच्छा तमे जोडा नबा कथा नब से सेमति किछ नै से मते पूरा ये करी तम इच्छा तमे जा नब मु किछ नै करबिनी कारण मु जति बजेट देई मु बजेट से मते जिंस मिलियो से मते फास्ट कहिथिले ए सेटअप आपण किनले जदि हम देखिबा हासे तो ग्रीन डीजे आनी जंदी तो एबे हम देखलु जे ग्रीन ना हला ग्रीन डीजे आपण रखितति ग्रीन पेंथर माने ग्रीन पेंथर जोडा रहिबो सेटा केते समय पर्यंत रहिबो ना परमानेंट आपण ग्रीन डीजे ना चूज करजते ना कोन ना ना एमिति परमानेंट तो नै हीरो भाई तो एमिति भी किछ कहि नाथि मते से एक्चुअली 5 रु 6 मास मते टाइम देथिले एडा कहले तुम जदि चलेबा तो चलेबो तापर जदि मु ग्रीन पेंथर ना चलेबी तले मो निजो लाइसेंस रे ग्रीन पेंथर ही रहइबो जो ग्रीन डीजे आपण ना आन जंता पय एक्स्ट्रा बजेट चार्ज हेछि ना हीरो भाई खुशी माने खुशी रे देइति से चले पय 6 मास खंड देइति मते चलला परे मोर हाइलाइट फाइलाइट माने कोन माने एने मु आन जी ग्रीन पेंथर से भी किछ कहि नाथि एमिति जे नाडा तुम आज दे दियो काल दे दियो सेमिति किछ नै हमर उटे डेप्यूटी टुटे हेछि 6 मास मते नाडा दिया हेछि तापर देखिया कोन उटे ना दबा कि हेड रे एटा देखिया कोन उटे करबा नै आपण चाहिले भी देखो मार्केट को डीजे समते किनु सेटअप किनी कि डायरेक्ट नुआ भी ना देई पारछंदी तो आपण माने कोन हैला जे ना मु ग्रीन डीजे बे चलेबी माने कोन मन एमते आसिला ग्रीन डीजे उटे मते उटे माने ये लागे ग्रीन डीजे उटे कोनी माने उटे समस्त ग्रीन डीजे उटे समस्त ना जोडी गले भी उटे माने लागिबो जे ग्रीन डीजे जाई जी आसी जी माने ग्रीन डीजे तो सेति पई ना रखि जंदी ग्रीन सेति पई रखि ग्रीन डीजे जे भी कॉल कर भाई ग्रीन डीजे आइबो तो ग्रीन ना रे तो आइबो मु सेति पई ग्रीन डीजे नाडा एबे रखि तो आगु को 6 मास पर आपण चेंज करिवे हेटा किछ फाइनल हेनी हेटा देखिया माने जदी देखिया 6 मास देई जन टाइम तापर तो माने धर हीरो भाई कहले भाई ना 6 मास होई गला तो एबे आपण माने आ ना रखि पारिबे नि तापर कोन तापर देखिया कोन उटे नुआ ना दबा नुआ पर नु जदी ना ना मु एकली पर ताले साउंड पर नुआ लुक रानिबी पूरा फाइनल हे जाम करबे एटा उटे हिजी ए 6 मास भीतर जा बात हबो 6 मास पर दिन नाडा चेंज कर देल तार पर नुआ पूरा सेटअप होई नुआ पर रानी पूरा नुआ आनी भारी तो एबे तो पब्लिक और पसंद है एक डायमंड सेटअपडा बहुत ज्यादा पसंद आरो सेटअपडा ए सेटअपडा अधिक पसंद करजंती पब्लिक किंतु भाई हमर आनजते एक डायमंड ताकू जेते पसंद थिला ए सेटअपडा से किनले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एबे हम देखलु जोडा कि बिग डैडी सेटअप जोडा थिला एडा आपनकर सिंगल डीजी रहउज ना डबल डीजी एबे तो हम देखलु ग्रैंड ओपनिंग के सिंगल डीजी थिला तो आगो सिंगल डीजी थिला बहुत ही प्रॉब्लम हैला सेति पई सेति पई से गुटे प्रोग्राम को एक्चुअली कोन लाई माने जिंसडा जो हीरो भाई को जोडी सेटअप टाइम एक्चुअली दे पार नथिले संगे संगे तोरबर डबल डीजे में जाइथिलु भी आनी किंतु एते माने येरा आनी पाइनु हम कहलु नाही सिंगल डीजे देखा कोन फास्ट प्रोग्राम हो पर हीरो भाई एक्चुअली कहले हि जिवो किंतु हम कोन हम नुआ सब जो जेतु खाली केवल हमरो काळू भाई जे ऑपरेटर आस्तिले ताको अमन भाई जण आस्तिले माने आस्तिले सब भलो होला किंतु लाइटटा हम जो सीरीज फिस हम फास्ट सब जानि पाइनु सेते प्रोग्राम एटा ओटे भल लाइलानी तापर हम उडे कहबो था सेटअप आपण किनंती सब ठीक ठाक भाई बेस क्लैरिटी अलगा लेवल अछि किंतु हमें वीडियो ग्रैंड ओपनिंग माने वीडियो पकई दिलु पूजा दिन भी आस्तिलु ग्रैंड ओपनिंग जो वीडियो पड़थिला सेटरे पब्लिक कहितले जे भाई सब ठीक ठाक अछि किंतु लाइट ऊपर टिके प्रॉब्लम कमेंट आस्तिला भी नै तापर कोन आपण आकु कोन करजंती नै एई थरा लाइट किछ नै लाइट मु भी देखे देबी तुमको सब लाइट पूरा चेंज है जी आ लाइट जो गुटे लागुनथला जोडे लागुनथला हे सिस्टम आ नै लाइट सब लागिवो
ହିରୋ ଭାଇ ଇଏ ବି କରିଦେଇଛି ସବୁ କରିଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଡବଲ ଡିଜି ବି ଆମର ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଜି ଆମର ଲୋଡ୍ ପାଉନଥିଲା ଏଥର ଆମେ ଡବଲ ଡିଜି ବି ନେଉଛୁ ସବୁଠୁ ନିଜେ ଆଣିଲି ଡବଲ ପିକଅପ୍ ଗୋଟେ ଆଣା ହବ ଡିଜି ଗୋଟେ ନିଜର ଯୋଉ ଦେଖିବା ମାନେ ଡିଜେ ଏବେ କିଣୁଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଏବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅର୍ଡର ହେଇସାରିଛି ନା କଣ ଅର୍ଡର ହେଇସାରିଲାନି ଡିଜିଟା ଆସିଯିବ ପିକଅପ୍ଟା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିଜି ଆସିଯିବ ଆଉ 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ ଡିଜି ଆସିବ ଭାରି ତ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଟଅପ ଯୋଉଟା କି ପବ୍ଲିକ ଚୁଜ କଲେ ବି ମାନେ ରେଟ୍ କେତେ ଏଟା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଭାଇ କୋଡ ଯେହେତୁ କିଣିଛନ୍ତି ଆର ସେଟଅପ ଏଇ ସେଟଅପ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ବଜେଟ କେତେ ରହିବ ଯଦି ଆମ ପବ୍ଲିକ ଚାହିଁବେ ମାନେ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ସେଟଅପ ରେ କେତେ କଣ ବଜେଟ ଟିକେ କହିବେ ବଜେଟ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଜେଟ ସେମିତି କିଛି କୁହେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଟା ପୁରା 3ଟା ସେଟଅପ ହେଇପାରୁଛି ଗୋଟେ ଆମର 46ଟା ସାର୍ପି ଆମ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେଟଅପ ହେଇପାରୁଛି ଗୋଟେ ଠିଆ ରହୁଛି 40ଟା ସାର୍ପି ରହିପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟଅପ ଆମର ଫୁଲ ସେଟଅପ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ 3ଟା ବଜେଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିଏ ଯୋଉଟା ମାନେ କାଟେଗୋରୀ ଧର ଆମେ କହିବା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ବଜେଟ ଦେଇପାରିବେନି ଆଜି ଇଏ ଦେଲା 40,000 କିଏ ଦେଲା 50,000 କିଏ ଦେଉଛି 60,000 ଲୋକକୁ ନେଇକିନା ପୁଣି ଲୋକ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ କୋଉଠି ଭାଇ କିଛି କରିହବନି ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଯେମିତି କହିଲା କଲ୍ କରିପାରିବେ ଭାଇ କୁ ନମ୍ବର ଅଲରେଡି ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ ରେ ଦେବି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେତେ କଣ ବଜେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପବ୍ଲିକର ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି 100 ସାର୍ପି ଯଦି କହିଲା କିଏ 100 ସାର୍ପି ଦେବେ 100 ସାର୍ପି ଦେଇପାରିବି 100 ସାର୍ପି ବି ଦେଇପାରିବ ଯୋଉ ଆମର ଗୁଲେଇ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ସେଟଅପ ସେଟା ବି ଦେଇହବ ଯାହା ପବ୍ଲିକର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଦେଇପାରିବ ସୁପର ଶୋ ହଉ କି ସେ ମାନେ ଯାହା ବି ରହିଲା ମାନେ ଯେତେ ବି ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ଦେବେ ଦେବି ଏଟା ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଜବାବ ଥରେ ଦେଲି ମାନେ ଦେଇଦେବି କିଛି ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ ମାନେ ଡିଜେ ଉପରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଯୋଉଟେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ସେଟଅପ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏଇ ସେଟଅପ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଆଗରୁ କମ୍ପିଟିସନ କିଙ୍ଗ ଆଉ ଯୋଉଠିକି ହିରୋ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ସେ ଅଲରେଡି କମ୍ପିଟିସନ କିଙ୍ଗ ନା ଥିଲା ଏବେ ତ ଭାଇ ରିସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଡାଉନ ଅଛି ହେଲେ ବି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଏଇ ସେଟଅପ ରେ କଣ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ନା କମ୍ପିଟିସନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଯେତେ ବି କଲ୍ କାଟିଛି ଆମର ଆର ମାସଠୁ ଯୋଉ ଏଇ ଆମ ଲୋକାଲରେ ସବୁ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବସାଣି କୋଉଠି କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ ସବୁ ମେଲଣ କି ସିଙ୍ଗିଲ କମ୍ପିଟିସନ କଲ୍ ଟୋଟାଲ ମୁଁ କୋଉଠି ରଖୁନି ଯିଏ ଯେତେ ଲଗେଇ ନା ଆଇଲେ ମୋର ଗାଡିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗିବନି ଯାହା ଯେତିକି ଆମର ଯଦି ପବ୍ଲିକ କହିଲେ ମାନେ ବଜେଟ ଆମକୁ ହାଇ ଦବୁ ତାପରେ ମାନେ ଯେତିକି ବି ବଜେଟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଦବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ ନା କରିବିନି କମ୍ପିଟିସନ କେବେ ଆଉ କରିବିନି କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଭାଇ କାରଣ ଥିବ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କଣ ପାଇଁ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ କୁ ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନୁଛୁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ତ ନା ଚେଞ୍ଜ ହବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ପବ୍ଲିକ ନେଇଥିବେ ନା କମ୍ପିଟିସନ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅବଜେକ୍ଟ ସାଇଡରେ ରୁଡ କ୍ରସ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା ତ ଆପଣ ନିହାତି କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ କି ନା ସେଟା ଠିକ ନା ସେଟା ମୁଁ କରିବିନି କମ୍ପିଟିସନ ନା ଆମ ଏଇ ବଜ୍ରକୁଟରେ ବି ଆମ ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଛି ସେଠି 7-8 ଡିଜେ ଆସିଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନ ଟୋଟାଲ କଲେନି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ ମାନ ଗଲେ ଲୁଡ ବି କନା ଆସିଥିଲେ ଅଧା ଆମ ଗାଡିରେ ଯେତିକି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେତିକି ତ ସବୁଠିକି ମୁଁ ଧନା ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ଟ୍ରାକ୍ କୋଉଠି ବଜେନି ହଁ ବାଜିବନି ଧର ଆମ ଓପନ ସାଇଡ୍ ରେ କିଏ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛି ଆମେ ଆଉ ଲଗେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିବିନି ଯାହା ଗାଡିରେ ଯେତିକି ନିୟମ ସେତିକି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ହିଁ କରିବି କମ୍ପିଟିସନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ସାର୍ ଆମେ ତ ସେଟଅପ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ଡିଜର ହେରେ କଣ ଅପଗ୍ରେଡ ଯୋଉଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ କଣ ଅପଗ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ସେଟଅପରେ ତ ଅପଗ୍ରେଡ କଲେ ଜିନିଷ କିଛି ନୂଆ ଆଣିଲି ଡିସପ୍ଲେ ଆମ ଟୋଟାଲ ପୁରା ନୂଆ ଆଣିଲି ପୁରା ଟୋଟାଲ ନୂଆ 3 ପେଟି ଆମର ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଇନଷ୍ଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଫୁଲ ସେଟଅପ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଗ୍ୟାପ ଲାଗିଛି ସେଟା କଣ କହିବେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଆମର ଗ୍ୟାପଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫୁଲ କରିଦେଇଛି ଡିସପ୍ଲେ ଟୋଟାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟିଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ହେଇ ଟାଇମରେ ହେଇପାରିଲାନି ଯୋଉ ଏତିକି ଆମର ଯୋଉ 3 କୋଣିଆ ଟାଇପର ଯୋଉ ରହିଲା ଗ୍ୟାପଟା ମାନେ ଷ୍ଟିଲଟା ହେଇପାରିଲାନି ଭଲସେ ତାପରେ ଆମେ କଳା ତ ଦେଇଥିଲୁ ସରାଙ୍ଗ କଳା ନା ତାପରେ କରିବୁ ଆଉ କରିବି ପାରୁନୁ ଏଇନେ କଲ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖ ଏଇନେ ତ ତମେ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛ ଏଇନେ ଗାଡି ଚାଲିବ ଏଇନେ କାମ ସବୁ ୱାରିଙ୍ଗ ଫାରି ସବୁ ନୂଆ ଆଉଥରେ କରିଦଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟଅପ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପବ୍ଲିକ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେଟିଂ ଡିଏସପି ସେଟିଂ ଏଟା କାର ହେଇଛି ହିରୋ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିରୋ ଭାଇ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ସେଟିଂ ଏବେ ମାନେ ହିରୋ ଭାଇ କରଛ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ ରୁ ସେ ନେଇକି ସବୁ ହିରୋ ଭାଇ ସବୁ କରିନା ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ସେଟଅପ ସବୁ ମୋର ଠିକ ଠାକ ଅଛି କେବଳ ଖାଲି ଯାହା ଲାଇଟ୍ ସରାଙ୍ଗରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏଇନେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଘଣ୍ଟ ପଡା ହଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗାଳି ହଉ ପୁରୁଣା କଟ ହଉ ପଚାରି ଦେବେ କିଛି ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଖୁସି ଥିଲେ କିଛି ମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପାଇଁ କମି ରହିଲା ଏଇଟା ପାଇଁ କମି ରହିଲା କିଛି ନାହିଁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଇ ହଉ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଏବେ ମାନେ ହେଇଯାଇ ଟୋଟାଲ ସେଟଅପ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଏବେ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ଖାଲି ସାର୍ଫି ଆଉ କିଛି ବଢେଇବାର ଅଛି ଏବେ ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ସାର୍ଫି କୋଉଟା ଲାଗିଛି ଏବେ ମନଷ୍ଟର ଆକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମାନେ ଦାମୀ ସାର୍ଫି ଲଗେଇବାର ଦେଖିବା ଦେଇ କଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ତ ବାହାଘର ସିଜିନ ଆସିଲା ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସରିଲେ ବାହାଘର ସିଜିନ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଯାହା ପୁରାଟା ହବ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ସେଟଅପରେ କେତେ କଣ କଲ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି ଆର ମାସରେ 10ଟା କଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର 2ଟା ହେଇଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀରେ 1 ଯୋଡେ ହେଇଛି ଆଉ
ସବୁଠି ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା 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 ସବୁଠି ନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଡ୍ୟାମେଜ ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ଏତେ ନାହିଁ ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ 10ଟାରୁ 5ଟା 6ଟା ଥିବ ବାହାଘର ତ ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ଦେଇ ହଉନି ଯିଏ ଯୋଉଟା କାଟିଲା ଏ ହିସାବରେ କାଟା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଆଉ ତ ଗ୍ରୀନ ପେନ୍ଥର ଏବେ ନା ଅଛି ଗ୍ରୀନ ଡିଜର ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଣିଥିଲେ ସେଟଅପ୍ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ ପେନ୍ଥର ଏଇଟା କି 6 ମାସ ମାନେ ଏବେ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି ହିରୋ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ନା ଚଲେଇବା ଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜର ମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ ଡିଜର ନାଁ ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ହେଟା କିଛି ମାନେ ଡିସିସନ ହେଇନି Decision ଯଦି ନାହିଁ ଭାଇ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସେଟଅପ୍ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ତ ସିନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ 6 ମାସ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୁଡ ହେଉନି ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ନାଁରେ ନିଜ ନାଁରେ ଯଦି ମୁଡ ହବ ମାନେ ଯାହା ବି ଏଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବି ଯଦି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଧର ଏଇ ନାଁରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆମେ ହିରୋ ଭାଇ ଏକା ସହିତ କଥା ହେବି କଣ ହେବି ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ହିରୋ ଭାଇ ସେ ଯଦି ନଦେବେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଇଏ କରିବି କିଛି ତ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ବି ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ କରି ନିଜ ଯଦି ଦେବି ଭଲ ନା ବାଛିନି ତ ଯାଏ ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିଜେ ମାନେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି କ୍ରାଉଡ ହେଇଯାଉଛି ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ମାନେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ବୋଧେ ଏତେ କ୍ରାଉଡ ହବ କି ନା ସେଟା କହିହବନି କାରଣ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ପବ୍ଲିକ ନିହାତି କହିବେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଆସିଛି ଆଉ ପିଲା ବି ଖୁସି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ସେଇଟା ହଉଛି ସତ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ପି ଆଗରେ ବି ଆମେ ଦେଖେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏବେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ମାନେ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଟଅପ୍ ଏବେ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ 46ଟା ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ସେଟଅପରେ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗୁଛି 12ଟା 46ଟା ସାର୍ପି ଆଉ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ଅଛି ଗାଡି ଆଉ ଏଡେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଅଫିସଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ବସିକି ହୋମ ଟୁର ଏବେ ହଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ ମାନେ ଗାଡି ଫାଡି ଅଛି ସାର୍ପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିରୋ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଏକ୍ସ ଡାୟମଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଗକୁ ଏଇଟା ସେ ଭାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରା ଟୋଟାଲ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ପେନ୍ଥର ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ପିତିରି ଯୋଉଟା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଆଉ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଯୋଉଟା ଏଇ ଗାଁ ନାଁଟା କଣ ପିତିର ଏଟା ମାନେ ପିତିରି ପ୍ରପର ପିତିରି ହଉଛି ଗାଁ ନାଁଟା ହଉଛି ପିତିରି ହଁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ବୁକିଂ କରିବା ଯେ ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରୀନ ପେନ୍ଥର ଆଉ ମାନେ ଟୋଟାଲ DSP ସେଟିଂ ଅଛି ହିରୋ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ବାଜୁଛି ବି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପକେଇଥିଲି ଭାଇ ଅଲଗା ଲେବୁଲ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଫି କଥା କହୁଥିଲେ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପୁରା ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଇପାରିବନି କିଛି ଏଟା ତ ଭାଇ ଠିକ କଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କହିହବନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯୋଉଟା ସେଟିଂ ଉପରେ ମ୍ୟାଟର କରେ ମାନେ ମେନ୍ ହେଲା ସାର୍ପି ଅପରେଟିଂ କାହିଁକି ପବ୍ଲିକ ଏବେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସାର୍ପି ଅପରେଟିଂ ଆଉ ଖାଲି ସବୁ ବାଜିଗଲେ ହବନି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସାର୍ପି ବି ଦରକାର ନା ସାର୍ପି ବି ଦରକାର ତାପରେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ପୁରୁଣାଗଡ଼ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ମାନେ ସାର୍ପି ଏଇଟା 3ଟା ବଲ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିଗଲା ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳା ବସାଣି 3ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ମାନେ ଆପଣ ତ ଡିଜେ ଆଣିଲେ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଜେ ଅଛି ବିଜନେସ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ଲେ ହଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡିଜେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ରହିବ ଯାହାହେଲେ ଯେଡେ ବଡ ଯାହା ବି ବିଜନେସ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାହେଲେ ରିକ୍ସ ଅଛି ମାନେ ତ ରିସ୍କ ଅଛି ପୁଣି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ନୂଆ ଡିଜେ ମାନେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଲାଇନ ହିସାବରେ ଯଦି କି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଡିଜେ ମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାହେଲେ ରହିବ ଟେନସନ ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବା ଯାକେ ଯିବାଠୁ ଆସିବା ଯାକେ ଟେନସନ ଯାହାହେଲେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମ ଗାଡି ଯେମିତି ଭଲରେ ଯାଉ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲେ ଆମର ନା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ ଏଟାରେ ବହୁତ ଅଛି ନୂଆ କିନା ମୁଁ କରି ଯିବି ମୁଁ ଆର ମାସରେ ଆର୍ଟିକଲ ଜମା ମାରିଥିଲି ଟେନସନ ଅଛି ତାପରେ ବୋଲି କଣ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ବି ଅଛି ତ ପୁଣି ଜାଗି ବୁଝିନା ସବୁ ଆଡୁ କରିବା ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଏତେ ବି ହେଭି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି କଣ ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ତମେ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡୁନି ମୁଁ ପୁଣି ଆମେ ବି ଏଠି ନୂଆ ପୁଣି ଆମେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଏଟା ଶିଖୁଛୁ ଏଇଠି ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏଟା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାପରେ ସବୁ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡରେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ଏଠାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ହୁନର ସହିତ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଭାଇକୁ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡିସପ୍ଲେରେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଟଅପ୍ ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଡାୟମଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଓଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ହିଁ ମିଳିବ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ଡିଜର ଟୋଟାଲ ମାନେ DSP ସେଟିଂ ସହିତ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି 1 ନମ୍ବର ତ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଇଥିବାରୁ ରହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଦେଖୁ ତ ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଟା ଅଫିସଟା ଯୋଉଟା କି ଅଫିସ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ସବୁ ସାର୍ପି वगैरह ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି पूरा फुल सेट माने जति सार्पी होची सब थुआ ही आ एपटे देखि पारदो एटा ऑफिसटा जोटे कि दिबे भाई घर एटा नुआ ऑफिस आउ एपटे देखि पारदो ए जो सार्पी लागी जी ए सब सार्पी मोस्टर पूरा फुल सार्पी आउ